आज বৃহস্পতিবার। আজ অর্থপ্রাপ্তি বিশেষ দিন। শাস্ত্রে বলা রয়েছে, যারা ভক্তি ভরে হনুমান মন্ত্র শ্রবণ করেন এই বিশেষ দিনে তাদের জীবনে কখনো অর্থ কষ্ট থাকে না। যাদের জীবনে বারবার বাধা আসে, পরিশ্রম করেও কোনোভাবেই অর্থপ্রাপ্তি হয় না, যাদের জীবনে মানসিক অশান্তি বেড়েই চলেছে, তাদের জন্য আজকের এই হনুমান মন্ত্র এক আশীর্বাদ স্বরূপ। আজ এই মন্ত্র আপনি যদি শ্রবণ করেন, তাহলে আপনার ঘরে বাস্তু দোষ দূর হবে, কর্মজীবনে উন্নতি আসবে, হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হবে, শত্রু বা অশুভ শক্তির প্রভাব আজই দূর হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মন শান্ত হবে ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে। শাস্ত্রে এমনও বলা রয়েছে, যদি ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে বৃহস্পতিবার যে কোনোভাবে এই হনুমান মন্ত্র শুধুমাত্র নিজ কানে শ্রবণ করা যায়, তাহলে হনুমানজি নিজেই ভক্তের জীবনে অর্থ, শান্তি এবং সাফল্যে বর প্রদান করে। তাই আজ বন্ধু, আপনি যেখানেই আছেন, যেভাবেই আছেন, আপনার মূল্যবান সময় একটু ব্যয় করে শুধু শ্রবণ করে নিন হনুমানজি এই শক্তিশালী মন্ত্রটি। আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে আজকের এই হনুমান মন্ত্র। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার 108 বার শ্রবণ করি হনুমানজি সেই অর্থপ্রাপ্তির মন্ত্রটি। ওং হনুমতে ধন ধান্য সমৃদ্ধি প্রদায়ে নমঃ। 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 ওং হনুমতে
धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते 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 धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः।
ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः। ॐ हनुमते धनधान्यसमृद्धिप्रदाय नमः।